बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुतअद्दिद जगहों पर यहूदियों की शरारतों और फितना परदाजियों का तफसीली बयान करते हुए बार बार ये ऐलान फरमाया कि इन जालिमों ने अपने अंबिया और पैगंबरों को भी कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकिर होते और पैगंबरों को नाहक शहीद करते और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की। नाज़रीन, हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 स्वालिहीन को कत्ल कर दिया था जो उनको अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। नाजरीन, ये बात तारीख इब्न कसीर की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 55 पर मौजूद है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और उनके वालिद माजिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये दो अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर थे और इन दोनों शख्सियात की शहादतें भी उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं और उनमें इख्तिलाफ भी पाया जाता है। एक रिवायत ये है कि दमिश्क के बादशाह उसने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी थीं। फिर वो चाहता था कि बग़ैर हलाला उसको वापस करके अपनी बीवी बना ले। उसने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से फतवा तलब किया तो आपने फरमाया कि अब वो तुम पर हराम हो चुकी है। उसकी बीवी को ये बात सख्त नागवार गुजरी और वो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे हो गई। चुनाचे उसने बादशाह को मजबूर करके कत्ल की इजाज़त हासिल कर ली और जब वो मस्जिद जबरून में नमाज पढ़ रहे थे, बहालत सजदा उनको कत्ल करा दिया गया और एक तश्त में उनका सर मुबारक अपने सामने मंगवाया। फिर कटा हुआ सर उस हालत में भी यही कहता रहा कि तू बगैर हलाला कराए बादशाह के लिए हलाल नहीं, और उसी हालत में उस पर खुदा का ये अजाब नाजिल हो गया कि वो औरत सर मुबारक के साथ जमीन में धंस गई। ये बात अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 55 पर मौजूद है। नाज़रीन, यहूदियों ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो फिर उनके वालिद माजिद जनाब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये जालिम लोग मुतवज्जे हुए और उनको भी शहीद कर देने के इरादे से गए। मगर जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो वहाँ से हट गए और एक दरख्त के शगाफ में रूपोश हो गए। यहूदियों ने उस दरख्त पर आरा चला दिया। जब आरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर पहुंचा तो खुदा वंद कुद्दूस की वही आई कि खबरदार ए ज़करिया, अगर आपने कुछ भी आहुजारी की तो हम पूरी रूए ज़मीन को तहबाला कर देंगे, और अगर तुमने सब्र किया तो हम भी उन यहूदियों पर अपना अजाब नाजिल कर देंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और जालिम यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दरख्त के 2 टुकड़े करते हुए चीर डाला और उनको शहीद कर दिया। नाज़रीन, इसमें इख्तिलाफ है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या क्या था और किस वजह पेश आया। पहला कौल ये है कि मस्जिद जबरून में शहादत हुई, मगर हज़रत सुफियान सूरी ने शिमर बिन अतिया से यह कौल नकल किया है कि बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी और कुर्बानगाह के दरमियान आप शहीद किए गए, जिस जगह आपसे पहले 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया था। बहरहाल ये मुसल्लिम है कि यहूदियों ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, और जब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को उनकी शहादत का हाल मालूम हुआ तो आपने अलल ऐलान अपनी दावत हक का आवाज़ शुरू कर दिया और बिलाखिर यहूदियों ने आपके कत्ल का भी मंसूबा बना लिया। बल्कि कत्ल के लिए आपके मकान में एक यहूदी दाखिल भी हो गया, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक बदली भेजकर आसमान पर उठा लिया। नाज़रीन, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़यात और हालात से
اگرچہ حقیقت میں نگاہیں بہت سے نتائج حاصل کر سکتی ہیں، تاہم چند باتیں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں۔ دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ شقی القلب اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ برگزیدہ ہستیاں نہ کسی کو ستاتی تھیں اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھیں، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو اصلاح کر کے انہیں فلاح و سعادت دارین کی عزتوں سے سرفراز کرتی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجل قتل نبیا او من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے اپنی شقاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہار و جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہانوں میں ملعون کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت و دشمنی رکھے۔ بنی اسرائیل چونکہ قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی کتاب تورات ہی رہی، اور ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی رہی۔ مگر بنی اسرائیل اتنی سرکش قوم تھی کہ اس نے کئی انبیاء کرام کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کی اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ناظرین، علماء کرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس بات کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر انور سے بھی یہی آواز آتی رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کرائے ہوئے عورت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، مگر اللہ رب العزت کے دین اور حق پر آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین، دعا ہے پروردگار عالم انبیاء کرام علیہم السلام کو بلند درجہ عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔